Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you guys? Fine? Okay. Fine. I'm fine. Okay, good. Thank you very much for joining my English class today. But before we start our learning today, let's pray together. David Aji. Where is David Aji? Here, Pak. Okay. Please, David Aji, let's lead your friend to pray together. Let's pray together, start. Finish. Okay. Thank you. Anyone who doesn't join yet? Ada yang belum hadir? Danar, siapa lagi ya? Aisyah, Fitri Viola, David Aji. Oke, good. Oke, jangan lupa nanti Anda bisa buka Google Classroom-nya and you can fill on your Google Classroom ya. Anda bisa isikan absensi Anda di sini dan juga Anda bisa download our material here dan juga lembar kerjanya juga ada di Google Classroom. Oke. Now, I wanna ask you, do you have an idol, guys? Punya. Punya, Pak. Punya, Pak. Favorit place? Tempat favorit punya nggak? Punya, Pak. Punya, Pak. Do you know well the characteristic? Anda tahu benar ciri-cirinya? Macam-macam ciri idola kalian. Tahu. Oke. Bagaimana Anda menceritakan tentang tempat favorit Anda? Gimana caranya? Yang diceritain apanya? Keadaannya, Pak. Keadaannya. Suasananya. Iya, betul sekali. Oke, next. Nah, our question is any correlated about our subject today. Pertanyaan Bapak tadi ada hubungannya dengan materi hari ini. And the learning objective, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, analyze the social function and generic structure and language features of the descriptive text. Make the good descriptive text. Ya. Jadi materi kita tentang descriptive text. Now, our activities today, hari ini kita mau melakukan aktivitas yang pertama, coba, siapa yang mau baca? David Aji mana? David. Oh, Fitri Viola aja, Fitri Viola. Coba yang nomor 1 itu, Pak. Ya, number 1. Dibaca, Watching a video careful. Dan number 2. Complete the set. Complete the set discussion. And then number 3. Discussion the information of the text and video. Okay, good. Number 4. Answering the question in student's worksheet. Ya, yang pertama kita nanti akan melihat video, kedua melengkapi, kemudian yang keempat jawab pertanyaan. Next. Today we will study about descriptive text. Jadi Bapak harap Anda tetap semangat, still motivated, tetap semangat dalam belajar dengan menggunakan Zoom pada hari ini. Harus semangat sambil jaga kesehatan dari rumah
sebesar semangat kalian untuk sukses di masa depan. Ya, pengen sukses di masa depan? Amin. Ingin. Ya. Coba yel dulu ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Bisa sukses juga. Okay, so let's learn about descriptive text. Do you know this monument? Tahu nggak ini apa? Monas. Okay, good. Where is it located? Di mana dia berlokasi? DKI Jakarta. Okay. Nah, how about this? Do you know who is this? This is Presiden Indonesia. Presiden ya. Siapa namanya? Pak Joko Widodo. Oke. Nah, guys, tahukah Anda ya, ketika kita ingin mendeskripsikan seseorang, benda atau tempat, kita bisa menggunakan yang namanya descriptive text. Oke. Namanya descriptive text. Nah, kita ya. Look at your monitor. Lihat di monitor Anda. Ada apa di monitor Anda? Deskripsi tentang Borobudur. Iya, betul sekali. Coba Danar dibaca paragraf pertama. Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. It is considered to be the world's largest Buddhist temple for its size. 15.129 meter persegi and height 345 meter. It is located in Magelang, Central Java. Not only it becomes a well-known tourist destination to a lot of travelers around the world. Borobudur Temple is also indexed in UNESCO list of World Heritage Sites. Okay, good. Thank you, Danar. Yes, Pak. Welcome. Darliani. Oke, bisa baca paragraf 2. Borobudur temples consists of 6 square floors and 3 circular towers with arranged accordingly and make it to be starlit layers that you have to climb on by one to reach the top of the temple. Okay, In next. the middle of the floor, you will find small stairwell with couples of stairs connecting each floor that you can use a passage to go the top. Okay, next. On each level of the floor, there are a lot of relief Francis and Buddha statues spread around it. Based on the data, there are 1.672 panel and 504 statues in total. There is a dome located at the center of the temple and is surrounded
72 Buddha status as stated inside a pervert stupa. It is said that if you place your hand into the stupa, through one of its hole and you can touch the Buddha statue, you will be able to make one of your dreams come true. Oke, good. Thank you, Nisa. Mbak Danar, Yes. Iya, Pak. paragraf 1 tadi bercerita tentang apa, Danar? Paragraf pertama tadi menceritakan tentang Apa ini? luasnya Borobudur, Pak, dan tempatnya. Tentang Borobudur. Borobudur. Ya, Candi Borobudur. Kemudian dijelaskan dengan luasnya, lokasinya ya. Dan memiliki luas. Iya, Pak, dan lokasi di Magelang. Kalau paragraf kedua tentang apa? Di sini ada Borobudur Temple consists of 6 square floor. Borobudur Temple terdiri atas 6 lantai yang berbentuk apa square? Square apa? Lingkaran ya. Oke. Jadi yang paragraf kedua tells us about the construction ya, tentang konstruksi bangunan dari Borobudur Temple. Oke. Ketika Anda diceritakan atau mendengar cerita tentang Borobudur ini, yang tergambar di kalian apa? Sebuah bangunan bersejarah, Pak. Oke. Peninggalan zaman dulu. Ketika mendengar cerita tentang bentuk bangunannya, tergambar tidak di pikiran kalian? Oh, bangunannya begini, bertinggi. Iya, Pak. Ya. Gambar. Ada patung apa? Ada patung Budanya ya. Iya, patung Buddha. Iya. Tergambar, Pak. Ini siapa yang nyoret ya? Oke, next. Let's see the video. Saat libur kemarin. Kali ini Agi akan mendeskripsikan tentang tempat pariwisata dan tempat bersejarah. Do you know what is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda tertentu. Teman-teman, kita menuliskan descriptive text ketika kita ingin menggambarkan apa yang kita lihat kepada orang lain. What is the purpose of descriptive text? The purpose is to describe person, things, or place in specific. There are two generic structure of descriptive text. First, identification. This part introduces where or who the subject being described is. Bagian ini memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang dideskripsikan. Second, description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or qualities of. Dan pada bagian ini menunjukkan deskripsi detail subjek termasuk informasi tentang penampilan atau kualitas. Ya. Dari video tadi ada berapa generic structure-nya? Berapa, Nisa? 2, Pak. Ya. What is this? Ada apa saja? Identification and then
description. Oke, good. Nah, biasanya identification itu adalah gambaran umumnya, ya. Jadi terletaknya di bagian yang pertama, paragraf pertama. Kemudian deskripsinya, penjelasan detailnya itu ada di paragraf kedua atau selanjutnya. Oke, good. Nah, next, lihat videonya lagi. Let's see the video. 3 language features. First, using simple present tense. Second, using adjectives and adverbs. The last one, using present passive voice. First, using simple present tense. Dalam simple present tense, kita menggunakan verb one. Untuk subjek ayo kita gunakan verb one, sedangkan untuk subjek sing, he, it, kita gunakan verb one ditambah s atau es. For example, first, Borobudur is one of historical building in Indonesia. Second, not only it becomes a well-known tourism destination to a lot of travelers around the world. Third, Borobudur Temple consists of 6 square floors. And the last, if you place your head to the stupa through one of its holes, and you can touch the Buddha statue. Second, using adjectives and adverbs. Example, for adjective, historical, well-known. Example, for adverb, in Indonesia, in Magelang, in UNESCO list, on each level, on the top center. The last one using present passive voice. Present action. Subject plus verb one plus object plus adverb. Present passive. Object plus is mr plus verb 3 plus by plus subject plus adverb. Look at the example. It is considered. Borobudur Temple is also included. Surrounded. It is safe. Teman-teman, berikut ini kosakata yang sering muncul dalam descriptive text. Amazing, crowded, historical, picturesque, funny, wild, ancient, damp, interesting, pleasant, terrific, magnificent, deserted, quiet. Okay. Yeah. From the video, what you get? Apa yang kalian dapatkan? Ayo, speak up. Apa yang Anda Mengetahui Elsa? mengetahui tentang description text. Oke, good, Fitri Viola. Contoh teksnya tentang apa tadi? Candi Borobudur. Ya, Borobudur, benar Nurul. Oke, generic structure-nya ada apa aja? Identification and description. Oke, good, Nisha. What is identification? Identification memperkenalkan subjek yang digambarkan. Okay, good. And how about the description? What is description? Mendeskripsikan tentang penampilan atau keadaan sebuah tempat. Okay, good, benar. Ya, now kita lanjutkan. Let's see the monitor. Oke, guys, perhatikan. Paragraf pertama ini adalah about identification, ya. Jadi kalau kita mempunyai pertanyaan tentang misalkan what is Borobudur? Maka jawabannya adalah
Borobudur is one of the historical building in Indonesia. Oke, good. Kemudian misalkan ada pertanyaan lagi. Eh, misalkan ada pertanyaan lagi. How big is it? Seberapa besar Borobudur itu? Maka jawabannya adalah It is considered to be the world's largest Buddhist temple for its size, ya, 15.129 meter persegi and height 345 meter. ya, good. Oke, kemudian misalnya ada pertanyaan lagi. Where is it located? It is located in Magelang, Central Java. Oke, good. Kemudian on the paragraph 2, misalkan ada pertanyaan, how many floor are in Borobudur? Berapa banyak lantai di Borobudur? Borobudur temple consists of 6 square floor and 3 circular floor, which are gates occasionally and make to be stair. Iya, oke, good. Bisa ya? Jawabnya. Jadi begini, guys, pada dasarnya teks deskriptif itu jika kita ingin menyusun teks deskriptif, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Sehingga kalau pertanyaan yang sudah kita susun tadi itu kita jawab, maka jawabannya itu membentuk paragraf dan juga teks deskriptif. Sebagai contoh, gini. Nah ini, sebelum menyusun ini, kelihatan ya di monitor? Kelihatan, Pak. Sebelum menyusun teks ini, kita bisa menyusunnya membuat ini namanya guided question, pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan untuk membuat teks ini. Pedoman pertanyaan maksudnya. Identification, what is Borobudur? Jawabannya ada di sini. Where is it located? Ada di sini. Kita jelaskan. How big is it? Berapa besarnya? How about the structure of Borobudur? Jawabannya ada di sini. Why is it become World Heritage Site? Ya, mengapa itu menjadi salah satu keajaiban dunia? Mana jawabannya? C2. Ya, Anda bisa temukan di sejarahnya di sini. Oke ya. Nah, now coba dibaca, Fitri Viola. Yang bagian mana, Pak? Ini dibaca. Now try to tell national monument Monas be following the guided questions below. Oke, good. Now try to tell national monument atau Monas by following the guided question. Coba Anda ceritakan ya tentang Monas. Tahu Monas? Tahu. Dengan mengikuti dengan mengikuti pedoman pertanyaan di bawah ini. Jadi coba Anda buat teks tentang Monas supaya lebih mudah. Anda bisa mengikuti pertanyaan ini. Jadi kalau pertanyaan ini Anda jawab, maka itu nanti jawabannya akan menjadi sebuah teks deskriptif. Deskripsi. Maksud enggak? Maksud. Coba pertanyaannya ini Anda catat dulu di buku. Iya, Pak.
Kamu orang itu nggak mau sarapan, aku sarapan sendiri. Have you finished? Jadi kalau Thailand 4-0 Filipina menang. Sambil saya terjemahkan ya, diperhatikan. The topic, teks deskripsi yang harus Anda buat, topiknya adalah tentang tentang monumen or Monas, ya. Buat berapa paragraf? You make 2 paragraph. Paragraph 1 is identification about what is it. Apa sih Monas itu? Nah, Anda bisa jawab nanti di sini. Jawabannya harus 1 kalimat, boleh lebih, boleh. Kemudian Anda juga bisa menjelaskan where is it located? Di mana lokasinya Monas? Bisa Anda jelaskan, boleh 1 kalimat, boleh 2 kalimat juga boleh, atau lebih. Di paragraf kedua, you can tell about the description. Tentang deskripsi dari Monas. When is it built? Kapan Monas itu dibangun? Kemudian, who is the initiator? Siapa inisiatornya? Penggagasnya siapa? Ya. How big is it? Apa big is it? Berapa tingginya, luasnya berapa? Ya, construction. Bagaimana konstruksinya? Bentuk bangunannya seperti apa? Nah, Anda bisa ceritakan. Kemudian, what is the history? Ada sejarahnya tidak? Kemudian, why is it happen? Mengapa bisa sampai membangun Monas itu, kenapa? Dan terakhir, bagaimana monumen nasional atau Monas hari ini? Nah, yang pada kedua bisa kalian ceritakan dengan 1 kalimat, ini sudah panjang. So, jadi dalam membuat teks deskriptif, kalau kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan berikut ini, maka kita bisa menggambarkan tentang yang ingin kita deskripsikan. Jadi orang yang mendengarkan cerita kita, dia bisa tergambar di pikirannya. Oh, mau kayak begini toh. Oh, bentuknya begini. Oh, lokasinya di sini. Kemudian caranya begini. Jadi bisa
orang lain yang mendengarkan cerita kita bisa terbayang. Ngerti nggak deh? Understand, right? Indra Sarpi. Coba nanti Anda rangkai, Anda buat kalimatnya di buku, ya. Kemudian difoto, dikirim ke WA grup ya. Ya, Pak. Oke. Nah, sudah paham ya? Okay, good. After understanding the material, please do the first student worksheet in the link here. Jadi ada tugas di Google Classroom, ya. Ini dikerjakannya. Baik, Pak. Besok ada tugas di Google Classroom. Anda tinggal klik saja linknya, kemudian Anda jawab di situ. Jadi tidak perlu nulis. Yang ditutupnya hari ini. Ya. Oke. Anakku nulis di sini. Jaman wong. Guys, so Mana apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang apa hari ini, Danar? Tentang mendeskripsikan suatu benda, hewan, orang maupun tempat, Pak. Oke, good. Yuk kita bareng-bareng simpulkan yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Fitri Viola. Jadi apa itu descriptive text, Fitri Viola? Description text adalah suatu teks yang menggambarkan tentang apa? Orang, ya. menggambarkan tentang orang, tempat maupun hewan. Oke, good. Kemudian, what is the generic structure of descriptive text? Ada berapa generic strukturnya? Ada 2. Oke, good. Apa saja itu? Identification dan description. Kemudian, what is the social function atau communicative purpose-nya? Apa sih tujuan dari menulis teks deskriptif? Tujuannya untuk memberitahukan sesuatu kepada orang yang tentang penjelasan suatu tempat maupun benda. Oke, good, Danar. Thank you, Danar. Oke, nah, Ya, Pak. next meeting we will study still about descriptive text. Ya, kita minggu depan, kita pada pertemuan selanjutnya kita masih belajar tentang descriptive text. Tapi kalau hari ini kita belajar tentang mendeskripsikan tempat, minggu depan kita mau belajar tentang mendeskripsikan benda. Ya, oke. Baik, Pak. So, I hope we are still motivated. Saya harap kita tetap termotivasi untuk belajar. Sekolah boleh libur, belajar tidak boleh berhenti. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Kemudian tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan jaga kondisi tubuhnya. Kalau keluar rumah pakai masker, tidak boleh keluar kecuali penting sekali ya. Kita masih di tengah wabah pandemi corona. Oke. Jangan lupa coba yang tadi yang sudah Anda tulis Anda kerjakan, terus difoto kemudian dikirimkan, tulis nama, kemudian kelas dan nomor absen, and then send to Google Classroom. Paham nggak, guys? Paham, Pak. Terakhir ngumpul jam berapa, Pak? Dari ini. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, silakan. Okay, thank you so much for join my English class today.
Guys, let's close our meeting today by saying hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Okay, don't forget to submit your task and then jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Hari ini Bapak tunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jaluk opo? Bye. Bye bye. Angkat semua tangannya. Doa.